ଆଜିର 40ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦବ। 1. ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ମିଛକୁ ଯେତେ ଧୀରେ କୁହନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସତକୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକି କହିଲେ ବି କେହି ଶୁଣି ପାରିବେନି। 2. ପବନ ଯେତେ ପ୍ରଖର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିନ୍ଦା ହେଉ କି ପ୍ରଶଂସା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ। 3. ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଯାହା ପେଟ, ମନ, ପ୍ରଶଂସା, ପୁରୁଷାର୍ଥ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭଲ ଚାକିରି କରି ଆମର ପେଟ ପାଟଣା କରି ପାରିବା ଓ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସବୁକିଛି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମନମର୍ଜିର ଓ ଯାହା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହା ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଉ। 4. କୌଣସି ଘଟଣାର ମୂଳରେ ନ ପହଞ୍ଚି କେବଳ ଭୁଲ ଅନୁମାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ସମାଜ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବା ଲୋକ ନିତାନ୍ତ ମୂର୍ଖ ବେଲାଇଥାନ୍ତି। 5. ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନତା ଏବଂ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଲୁହାର ନୁହେଁ। 6. ଭଲ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ କାହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହି ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରି ଜୀବନ ପଥରେ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। 7. ପବିତ୍ରତା ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଧ୍ୱଜା ହାତରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ କେହି ତାର ପଥରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 8. କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଏମିତି ରଖ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। କଥା ଶୁଣିବାର ଶୈଳୀ ଏମିତି ରଖ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ତୁମ କଥା କହିବେ। 9. କୌଣସି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏକାଭଳି ରହି ନଥାଏ। ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତି। 10. ଯେଉଁଠି ଲାଗିବ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠାରୁ ହଟିଯିବା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 11. ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଅଥୟ ଲାଗିଲେ ନିଜ ଗାନ୍ତି ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। 12. ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କେବଳ ନାମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ତାଠୁ ନୀରବତାର ସହିତ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। 13. ସାଧୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ କଷ୍ଟ ସହିଥାଏ ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସୁଖ ପାଏ। 14. ମିଛ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସତ୍ୟ ବହୁତ କଠୋର ଓ ନିଷ୍ଠୁର କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖୀ ଓ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। 15. କେବେ ବି ନିଜକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବିନିଶ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ସବୁର ସମାନ କରିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ଯିଏ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେ ଥର ବୁଝାଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିବେନି। 16. ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଟିକେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲପାଇବା ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। 17. କର୍ମ ଜଗତରେ ରହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବା ବିଷମ ଅପରାଧ। ସାମାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବହେଳା ତାହା ଜଗତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଳିନୀ ଶକ୍ତିର ଦେବତାମାନେ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦେହୀ ଓ ଦେହ ଚିରକାଳ ଭିନ୍ନ ଅଟେବ ନିଜକୁ ଦେହରୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ସାଧନା। ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜିତ ହୁଏ। 18. ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଅଛି ମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ସେ ଦାନ୍ତ କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଭଲ ଭିତରେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି ଭିତରେ ଚେର କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ। 19. ଜୀବନ ଓ ସମୟ ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ଜୀବନ ଆମକୁ ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଶିଖାଏ ଏବଂ ସମୟ ଆମକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବତାଏ। 20. ଆନନ୍ଦରେ କେବେ ବଚନ ଦିଅ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧରେ କେବେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖରେ କେବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 21.
परिश्रम पाहाच भली हेइथाए आउ भाग्य लिप्त भली केउ मुहूर्तरे बी लिप्त बंद हेइ जाई पारे हेले पाहाच सबुबेले उच्चताकू नेइ जाई थाए। 22 निजर शक्ति सहित लढ़ अन्य काहार दुर्बलता सहित नुहे कारण प्रकृत सफलता निज प्रयास उपरे निर्भर अन्यर पराजयरे नुहे। 23 यौवन उपरे अधिक गर्व कर नाही कारण यौवन क्षणस्थायी। कानरे बधिरपण आसिबा पूर्वरु जाहा श्रवण योग्य ताहा शुणिनिय। गोड़ चालिबा बंद हेबा पूर्वरु तीर्थयात्रा करिनिय। आखिरे अंधरपण आसिबा पूर्वरु निजे करिथिबा भूलकु सुधारिनिय। बाणी बंद होइजिबा पूर्वरु किछि मिठा कथा कहिदिय। हाट बंद हेबा पूर्वरु किछि पुण्यकाम करिनिय। देहरु आत्मा चालिजिबा पूर्वरु प्रभुंक निकटरे शरण होइजाओ। 24 जीवनरे जदि गोटिए भल मनिषर साथी मिली जाए ताहेले जीवन बहुत सुंदर होई जाए किंतु जदि गोटिए खराप आउ मतलबी मनिष मिली जाए ताहेले जीवन पूरापूरी बरबाद होई जाए। 25 साहाज्य एपरी गोटिए शब्द जाहा अंध देखिपारे बधिर शुणिपारे ओ छोटा तार आश्रारे चाली परे किंतु विश्वास एमिति गोटिए शब्द जाहा थरे भांगीगले जीवन सारा आउ केबे भी मिली न थाए। 26 सरल मनरे व्याकुल होई डाकिले भगवानंक दर्शन मिले नाही कुटिल हृदय लोकठारु सिए बहुत दूररे थांती। 27 खोला खोली भावे जे शत्रुता करे से ठीक कोशमुक्त कृपाण परी ताकू विशेष डरिबा आवश्यक नाही किंतु जिए उपरे स्नेह ममता देखाई भितरे भितरे क्षति करे ताकू ही डरिबाकू हेब। 28 काहारी दोष देखिब नाही कीट पतंगंक मध्य भगवानंक ठारे जेभली भक्ति लाभ पाई प्रार्थना करिब जेपरी तुमे काहारी दोष न देख। 29 गरर मुख्य सम्मुखरे कंटा थिबा गछ भग्न चौकी भग्न खट एवं भांगी जाइथिबा जिनिस रखंतु नाही। 30 सकाळु उठिबा परे बिछणाकू असजड़ा रखिले शनि ओ राहुंकर अशुभ दृष्टि पड़ी थाए। 31 संपर्क सृष्टि हुए स्नेहरु जीवित रुहे व्यवहाररे अनुभूत हुए जत्नरे अनुभूति बसा बांधे हृदयरे मौली जाए संदेहरे भांगी जाए अंहकाररे। 32 पुरुषर बड़ चारि शत्रु एई चारिजन एमानंक द्वारा विपद निश्चित आसिब एमाने हेले करज करिथिबा पिता चरित्रहीन माँ सुंदरी पीड़िता स्त्री मूर्ख दुष्ट पुत्र। 33 निंदा करी केही काहाकू तळे पकाई पारे नाही कि निंदा करी केही केबे निजर उन्नति करी पारे नाही। 34 मिछ बहुत सहज ओ सुंदर किंतु एथिरु मिलुथिबा सुख क्षणस्थायी। 35 सत्य बहुत कठोर ओ निष्ठुर किंतु एथिरु मिलुथिबा सुखी ओ आत्मतृप्ति बहुत मूल्यवान। 36 केबे बी निजकू काहा सामनारे केबे बिनिश बोली प्रमाणित करिबाकू चेष्टा करंतु नाही समय सबुर समान करिब जिए तुमकू पसंद करुथिब तांकू बुझाइबाकू पड़िबनी कि जिए तुमकू पसंद न करुछंती ताकू जेते थर बुझाइले बी से बुझिबेनी। 37 जेपरी गोटिए सुंदर घर तोड़िबा पाई इटा बाली सिमेंट निहाती दरकार ठीक सेमिति गोटिए सुंदर संपर्क पाई टंका पैसा दरकार नाही बास टिके परस्पर प्रति विश्वास स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सम्मान रहिबा दरकार। 38 खुशी सेमानंकू मिली न थाए जेउमाने निज शर्त रे जीति थांती खुशी सेमानंकू मिली थाए जेउमाने अन्यर खुशी पाई निज जीवनर शर्तकू बदलाई थांती। 39 जौगरर अग्नि निर्वापक यंत्र हेउछि सहनशीलता सामान्य टिके असावधानता गर ताकू निमिषके जाली पोड़ी पाउंस करि देई परे ताहा चाहे संदेह हेउ त भूल बुझाबना। 40 अतीत जीवन को केबे भी मने पाकाओ नाही जहा गटिबाकू जाउछि ताहा अवश्य गटिब भविष्यत कण हेबे ता विषयरे चिंता करी वर्तमान को केबे नष्ट करंतु नाही काहिकी ना हंस मरिबा समयरे राबी थाए मजूर नाचिबा समयरे भी कांदी थाए जीवन रे आमर एमिति जे दुख राति रे निद हुए नाही एवं खुशी राति रे भी सोइबाकू इच्छा हुए नाही।